Toi, Mamadou Dambélé, secrétaire administratif de la Fédération nationale des orpailleurs du Mali. Oumiye an bila ka na préfecture la yan juguman tɛ an nana pour que kana malidenw kunnafoni ka Buguni bɛɛ lajɛlen kunnafoni kun min y'an bila ka na yan bi juguman tɛ mais bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ kelen ye. Anw hakilila ye min ye anw sanubɔlaw an y'an ka mɔgɔw wele k'a yir'u la bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an hakili to jamana in bɛ se ka yiriwa cogoya min na k'a sɔrɔ kɛlɛ ni fitinɛ ani balawu ma don a kɔnɔ. O de y'anw nakun ye ka n'u lase an ka sanubɔla mɔgɔw ma. Welewelekan min bɛ ne da ka lase Buguni n'a a nɔla ma bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ jamana in e de ta don dugukolo in e de ta don n'anw y'a tiɲɛ ka bila an denw ɲɛ olu ka siniɲɛsigi bɛna kɛ cogo di bi. O tuma k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sigi nɔgɔya ɲɔgɔn bolo an ka kuma caman caman k'a dabila an ka institution ani an ka jamana a marabagaw an ka jɛ k'u bonya. Bonya ka di diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye. Dutigi ka kan ka bonya a ka du de kɔnɔ jamanatigi kan ka bonya a ka jamana kɔnɔ jamana minisiri ɲɛmɔgɔ a kan ka bonya a ka jamana kɔnɔ. Ni jamana institution n'an m'olu bonya minnu yɛrɛ bɛ na an fɛ yan n'olu ye dunanw ye olu t'an bonya parce que an bɛ yɔrɔ min na bi dunanw ka ca an fɛ yan ka tɛmɛ hali fɛngɛ maliyɛnw yɛrɛ presque kan. O tuma k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɔlɔfɔlɔ anw de ka sira jira dunanw na k'a yira u la k'a fɔ anw bɛnnen don démocratie tun bɛ anw de fɛ yan fɔlɔ. Mali a daminɛna démocratie la kurukanfuga olu y'a dilan k'a ɲɛ cogo min Sunjata Keyita n'a ka mɔgɔw olu y'a dilan k'a ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ hali u tɛ sɛbɛnni dɔn k'a sɔrɔ hali u ma sigi ban yɛrɛ kan. Donc ni a fɔra ko anw de y'a daminɛ an kan k'an jija ka an ka ɲɛmɔgɔ kɔrɔw k'an sen da olu sen da nɔ na k'an ka jamana bɔ bolo la. Waleɲuman dɔnbali o ye fitiriwale de ye. N'i y'a ye bi an bɛ wuli k'an sen don a ko la o ye k'a yira k'a fɔ an fana ye jamanaden dɔ de ye anw damasɛnɛw. Dr Bugu Sise k'a to ministère miniya la a ye baara dɔ de k'an ye o de y'a to an fana ko o baaraw de bɛ ka lawaleya sisan an tɛna se k'an sigi o baaraw lawaletɔla ka tiɲɛ k'an ma wuli k'an da don jamanajɔko la. O ye kuma fɔlɔ ye. Kuma filanan fana ye min ye an damasɛnɛw n'i y'a jateminɛ an de bɛ se k'a fɔ k'an ka ca ni maliyɛn bɛɛ ye bi. Ni ko an ka ca ni maliyɛn bɛɛ ye bi kuma a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na. N'i ye maliyɛn ta 100 sara la i b'a sɔrɔ an de bɛ jɔyɔrɔ 10 ta o ye kelen. Filanan fana n'i y'a jateminɛ secteur min bɛ se ka mɔgɔ employé o ye anw fɛ yen de. I b'a sɔrɔ an de fɛ yen dama min bɔ dugu o dugu la i b'a sɔrɔ 90% de la population est de la main d'œuvre active u b'an ka baara in de kɛ la. Donc chômage ni kɔngɔ ni fɛn ninnu an ka dama baara de bɛ kɛ sababu ye k'o kɛlɛ. N b'o o kɔrɔmasurun kelen d'i ma en 2012 coup d'état kɛlen avant 2012 Damasindugu jama tun bɛ compter mais coup d'état kɛlen a kɔlɔlɔ yɛlɛn jamana na anw ka Damasindugu bɛɛ fara Bamakɔkaw ni a yɛrɛ bɛɛ tun ye Bamakɔ kan. Ala k'an kisi ni kɔlɔlɔ ye jamana sɔrɔ bi an ka secteur b'a santi. 2012 la an ka secteur de kɛra sababu ye ka jamana crise maintenue sanu de y'o kɛ dɔ wɛrɛ m'a kɛ bolola sanu bɔlen. Mɔgɔ minnu ye Mali drapeau dilan ne hakili la u yɛrɛ kunkolo ye baara kɛ. Le fait que u ye nɛrɛ bila camancɛ la an t'a fɔ vert jaune rouge wa vert or rouge jaune in bɛ camancɛ la camancɛ in ale de bɛ bilenman ani ɲuguji fara ɲɔgɔn kan ka minɛ. O bɛ cogo min na sanu de fana b'an ka économie minɛ ten hali d'an ka économie kɔkolo ye. Donc ni fɛn kɔkolo karila ka bɔ a la o y'a ka ko bannen. Donc an t'a ɲini Ala fɛ kɔlɔlɔ min filɛ ka wuli nin a ka se an ka secteur ma. N'a sera yen secteur ma o kɔrɔ de ye ko jamana ko banna. N'i y'a ye bi bi in na halisa mɔgɔw bɛ ka se ka ɲɛnakili Mali kɔnɔ bi lafiya la walayi an ka Damasɛn baara don. Et puis n'i ye a jateminɛ Damasɛn bɛ sɔrɔ mun sinsin 100 sara o 100 sara 90 bɛ to a bɔ dugu la contrairement minibaw bɛ sanu min bɔ
m'a fɔ a bɛ contribuer jamana kɔnɔ mais jamanaden i b'a fɔ ne i b'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ olu t'o dɔn mais damasen wari hali min bɛ burusi kɔnɔ n'a tɛ lanpan mɛnɛ a bɛ damasen wari nafa sɔrɔ a b'a dɔn quoi a b'a dɔn m'a fɔ n k'u tɛ dɔn ninnu nafa sɔrɔ dɛ mais a bɛ min dɔn o de ye bolola sanu bɔlen ta ye donc mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka o baaraw don ba la an tɛ se ka olu to baara t'u bolo ko baara bɛ ka taabolo dɔ quoi k'an tɛ se ka wuli ka an da fara an yɛrɛ kan ou bien ka an sen don an kɔnɔbara kɔrɔ ka wuli k'a fɔ k'an b'u ma dɛmɛ parce que olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye welewelekan da Mali damasendugu bɛɛ ma n'an b'a fɔ a ma ko Forum National pour l'Orpaillage olu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka premier ministre Dr Bugu Sise k'a to ministre des minières la k'a fɔ an ka sabali an ka baara in an ka kɛbagaw fara ɲɔgɔn kan tɔnboloma tun b'o la o don kilando tun b'o la o don maire tun b'o la o don dugutigiw tun b'o la o don préfet tun b'a la gouverneur b'a la a ma maa si to kɔ a ye bɛɛ wele ka na sigi ka kuma an bɛ baara in labɛn cogo di hakilina dɔw bɔra a kɔnɔna na k'a fɔ an ka baara kɛ n'o ye sababu min b'a to damasen bɛ se ka don ba la an yɛrɛ y'o bibi in na Mali yɛrɛ y'o baaraw daminɛ bibi in na dama bɛ se hali Kidali bi n'i y'a ye Kidali mankan nɔgɔyara bi walayi foyi tɛ ni sanu baara tɛ wa sanu baara ba tɛ dɛ dama baara o de y'a to mɔgɔw ɲinɛna marifa kɔ nin damada ma donc an ka activité in a bɛ kɛ sababu ye a na ni bɛn de dugu kɔnɔ n t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ aw delila ka damasen mɔgɔw delila ka se damada la an de ye bɛɛ jatigi mɔgɔ sugu bɛɛ b'anw de fɛ yen wa an ni bɛɛ bɛ kun i kɛra maliyɛn ye o i ma kɛ maliyɛn ye o i kɛra farafin ye o i kɛra tubabu ye o an de bi bɛɛ kun donc an bɛ bɛɛ kun cogo min na a ka d'an ye an ka jamana fana ka se ka bɛɛ kun ten cogoya la a ka d'an ye ala k'o fana ŋaniya n'o hakilina di maliyɛn kelen-kelen bɛɛ ma u ko o sinsin dusukun na ka sabali an ka jamana in minɛ n'an bolo fila ye a ka se ka an ka yafa ɲɔgɔn ma ne hakili la problème ba tɛ jamanatigi n'a ka premier ministre fɛ bi ne hakili la parce que bɛɛ bɛ fili ka da i ni kɔnɔ kuma kan mais n bɛ n ta ɲɛfɔ ne hakili la jamanadenw de kan k'a dɔn ka sabali ka yafa jamanatigi ko a bɛ mɔgɔw ka bila la an ka kuma o wagati tɛ tabila kuma ye jamana la aw bɛ se ka kuma ka sɔrɔ an ma dankari kɛ jamana la min yɛrɛ ka jugu n'a ko tɔ bɛɛ ye dɔw bɛ yen u m'a min u m'a bɔn a gɛrɛgɛrɛ n'a kɔlɔlɔ taara yɛrɛ la fo mɔgɔw ko fana dɔn yɔrɔ minnu jɔlen filɛ jamana ti wari na usine tɛ jamana bolo k'a bɛ wari ta o usine na ka taa yɔrɔw jɔ a wari bɛ tigɛ baarakɛla kelen-kelen bɛɛ taxe ni impôt la o de bɛ kɛ ka jamana jɔ fɛnw dɔw dilanna miliyari 1 a bɛ t'o tiɲɛ hali miliyari 10 tɛna dilan an dun bɛ ka kule ko kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na fantanya b'an na donc f'an k'a dɔn k'a fɔ tant que an bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ dɔ de fara fantanya ni gɛlɛya ni kɔngɔ kan et puis n b'a ɲini jamanadenw fɛ hali bi u ka sabali n'an ye nin kɛ jamanakuntigi la an ma jamanakuntigi an y'an yɛrɛ de kuma su jamanatigi jamana wɛrɛw fana sigilen bɛ diɲɛ sigilen bɛ kan filɛ est-ce que anw maliyɛnw bɛ se ka bɔ ka taa an kunkɔrɔta ka taama jamana wɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko an ye maliyɛn ye o donc n bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma hali bi an ka yafa ɲɔgɔn ma n'o kɛra ala yɛrɛ bɛ hinɛ an na mais tant que an bɛ ŋaniya dɔw ta la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'an ma sabali a kɔlɔlɔ ka jugu dɛ damabɔlaw tɔgɔ la an damabɔlaw tɔgɔ la o ye an bɛɛ ka sabali an bɛɛ k'an muɲu an ka ɲɔgɔn filɛ an ka jamana in lajɛ an k'an bɔkolow lajɛ bawo bi an bɛ waso n'an bɔkolo ye ka tɛmɛ an yɛrɛ kan bi mun de y'o kɛ kɛwale de y'o kɛ minnu ma jamana ci fiyewu minnu ma fɛn kɛ jamana na fiyewu an bɛ waso n'olu ye bi anw yɛrɛ dun an ka miiri o la an fana ka jamana in tɔpɔtɔ
k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sigi ka fɔ de ye damu ye n'o jɛyalen don an k'a daminɛ sigi ka fɔ la bonya ni karama o tɛ dɛsɛ fosi la an ye minnu ta k'a sigi an kunna an k'u bonya k'u tɔpɔtɔ sigi ka fɔ ka na kɔtigɛ ɲɔgɔn lamɛn fɛnɛ ka kɛ damu ye kuma ka bɔ da ɲuman na ka don tulo ɲuman na an ka ɲɔgɔn ladi ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan o weleweleda de bɛ yen bi ne fɛ damadalamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la sanubɔlaw tɔgɔ la ka lase jamana ɲɛmɔgɔ ani fitinɛ tigilamɔgɔw ma an yɛrɛ damaw de bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dunan tɛ jamana nin kɔnɔ dɛ jamanadenw yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn na bon n'an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na an b'a ɲini de ka fura ɲini o bana in na walasa ɲɛmɔgɔ bɛ se ka dɛmɛ an ka se ka bɔ nin dingɛ in kɔnɔ tubabuw ko la violence engendre la violence et la spirale de la violence nul ne peut la maîtriser bamanankan na ɲɛgɛnɛ tɛ se ka kɛ ka bon ko ni gɛlɛya bɛ yen sigikafɔ de b'a nɔgɔya mais gɛlɛya bɛ yen ka gɛlɛya wɛrɛ fara o kan o b'an to kɔ o b'an bila nɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ dama baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ala ka fitinɛ don a ka bɔ jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka fanga di jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka premier ministre ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka gɛlɛya ni ɲɔni ka bɔ jamana kɔnɔ cogo min na an dɔ de don IBK tɛ étranger malien don Bubu tɛ étranger malien don u yɛrɛ bɛ lahala min na bi a ka jugu anw dugumamɔgɔw bɛ min na bawo k'a fɔ e bɛ mɔgɔ sanfɛ i tɛ ka se k'a lakana i tɛ ka se ka fɛn kɛ a ye o degun fana ka bon ni anw yɛrɛ minnu bɛ tiɲɛni na an b'a tiɲɛ k'an yɛrɛ tiɲɛ k'a tiɲɛ k'olu fana tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ tiɲɛni kɛra a ma s'olu ma a ma s'olu ka so ma donc an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ damadalamɔgɔw tɔɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka sabali an ka jamana in tɔpɔtɔ ka ɲɔgɔn lamɛn ka sigi ka fɔ kɛ min bɛ se ka kɛ o ka fɔ min tɛ se ka kɛ walima min bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɔ la o ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛɛ ka wuli ni kan kelen ka pan ɲɔgɔn fɛ o de tun bɛ n fɛ k'a lase o yɔrɔ in ma